हेलो किड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं 2D शेप नेम। तो ये है 2D शेप और ये है किड्स हमारे कलर्स के नेम जानते हैं। वायोलेट कलर, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, येलो कलर और ये है ऑरेंज कलर। ये है हार्ट, ये है सर्कल, ये है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर, ये है स्टार, ये है पेंटागन, हार्ट। ये है सर्कल, Pentagon. W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? ये है रेड कलर हार्ट। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, रेड कलर हार्ट। येलो कलर सर्कल। I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? येलो कलर सर्कल। ब्राउन कलर ट्रायंगल। Brown color triangle, blue color square, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. blue color Now square, I know my ABCs. green Next color time, won't star, you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, green K, color L, star, M, N, O, P, Q, R, S, pink color pentagon, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? pink color pentagon, red color heart, yellow color circle, brown color triangle, blue color square, green color star, pink color pentagon। तो किड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल